الرحيم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تلاميذي سنة الأولى متوسط، جبت لكم مراجعة جد رائعة، ونتمنى كما عجبتني أنا نتمنى تنال إعجابكم، باسكو توما هما الصح. يلا نبداو على بركة الله. مراجعة في الفرنسية للاختبار. يلا نبداو على بركة الله. بسم الله. عندنا لا بروميير دي شوز، عندنا لي بروسيدي اكسبليكاتيف، يعني ادوات الشرح. عندكم نتوما في لي بروميير اني عندكم لا ديفينيسيون وعندكم ليلوستراسيون. لا ديفينيسيون اللي معناها التعريف، والليلوستراسيون اللي هي التوضيح. كيفاش نعرفوا لا ديفينيسيون وكيفاش نعرفوا ليلوستراسيون؟ يلا عندنا جملة، عندنا l'alimentation équilibrée est un ensemble de pratiques saines qui permet de maintenir et d'améliorer la santé générale. D'accord؟ بمعنى أن النظام الغذائي هو مجموعة الممارسات الصحية التي تسمح ولا تساعد الحفاظ على الصحة العامة وتحسينها. داكوغ؟ هذه هي. هنا كي نصيبو l'alimentation équilibrée يعني التغذية الصحية، يعني النظام الغذائي. شغل هنا كي لقينا لو فيرب ça veut dire راهي عرف لي عليها تعريف مدلي وش معناتها النظام الغذائي. هي c'est une définition، ça veut dire نكتب كامل الجملة منين تبدأ حتى للنقطة تاعها. اوكي داكوغ. روحوا الجملة الثانية. La carie dentaire est une infection des tissus de la dent. بمعنى تسوس الأسنان هي عدوى تصيب أنسجة الأسنان. مفهوم؟ تصيب أنسجة الأسنان. لا كاري دونتير هنايا راه يعرف لي وش معناتها تسوس الأسنان. بقيناها تانيك بلو فيرب EST، لو فيرب être au présent. d'accord؟ هذه c'est une définition. روحوا شوفوا جوجل، قالك جوجل est une entreprise américaine، بمعنى أن جوجل هي شركة أمريكية. هنا راه يعرف لي وشنو هي جوجل. مفهوم؟ EST c'est le verbe être au présent. d'accord؟ عندنا سبدا كي نصيبو ولا سون هي البلوريال. نشوفوا هنايا لكانت مفردة نلقاوها EST، لكانت او بلوريال اللي هي الجمع نصيبوها بصون. داكوغ؟ هذه هي لا ديفينيسيون. داكوغ؟ هذه هي لا ديفينيسيون. روحوا ليلوستراسيون اللي هي التوضيح. قالك il existe beaucoup de réseaux sociaux, par exemple Facebook, Instagram, تويتر إلى آخره. قالك هناك يوجد الكثير من الشبكات الاجتماعية. par exemple كي ذكر لي par exemple وراح يذكرهم لي شنو هما. par exemple تتمثل في illustration، راه يوضح لي وشنو هما لي ريزو سوسيو. هاي ليك عندنا فيسبوك، عنده انستغرام، عنده تويتر. باغ اكزومبل ça y est c'est illustration. عندنا الجملة الثانية. لي مالادي تيل كو لوبيزيتي يعني الأمراض مثل السمنة لوبيزيتي. عندنا لو ديابيت وعندنا لو كونسير. ربي بعدو علينا وعليكم ان شاء الله، قولوا امين. مفهوم؟ هذه هي تلك كي صبنا تلك عطانا انواع لي مالادي اللي تمثل في هذو لي تخوا. ça veut dire c'est une illustration، توضيح. روحوا كيفاش نصيبوا الالستراسيون. نلقاوها بالكلمة هذه par exemple ولا
tel que ولا comme اللي هي مثل ولا نصيبو ان شيما رسم مخطط يبين لنا ثاني illustration ولا نلقاو اون ايماج صورة ولا نلقاو منحنى بياني ولا هرم هذو كاع sont des illustrations اوكي روحوا دوكا على l'adjectif qualificatif يعني الصفة l'adjectif qualificatif l'adjectif هذه كيما قادر تجي avant le nom يعني قبل الاسم ولا تجي après le nom يعني بعد الاسم يجي l'adjectif يعني يكون هناك اسم الاسم هذاك يجي قبله l'adjectif ولا يجي بعده l'adjectif عندنا des exemples par exemple في avant les jeunes garçons يعني الأطفال الشباب jeune شباب garçon هالك jeune هي adjectif garçon هذا راه اسم مفهوم مفهوم يعني الولد هذا الشاب garçon هو ولد مذكر jeune هو شاب jeune هذا يعتبر adjectif جا قبل الاسم هاوليك الاسم لو نو وهذا adjectif d'accord هذا سي لو نو وهذا adjectif d'accord une bonne alimentation هايليك alimentation هي اسم le nom و bon c'est l'adjectif يعني التغذية جيدة bonne alimentation على درنا bonne ما درناش bon درنا une bonne alimentation parce que une alimentation هذه مؤنثة une alimentation ça veut dire le nom هذا كي يجي مذكر l'adjectif يجي مذكر إذا جاء مؤنث l'adjectif يجي مؤنث d'accord يتبعوا في التأنيث وفي التذكير وفي التجميع فهمتوا هذه une bonne alimentation مؤنث d'accord هذا c'est un adjectif وهذا c'est le nom cette jeune fille malade هذه الفتاة الشابة malade مريضة وراه l'adjectif وراه le nom روحوا la fille c'est le nom الطفلة هذه la jeune fille هذه في وش بها jeune elle est jeune c'est un adjectif صفة هذه عندها الصفة الأخرى هذا الاسم لا في عندها تانيك malade كيف هذه الشابة الفتاة الشابة malade مفهوم malade تانيك adjectif صفة اللي أطلقت على الاسم اللي هي la fille c'est un nom وهذا c'est un adjectif jeune جا قبل le nom وجا بعد le nom malade d'accord جا le nom في الوسط وطانا deux adjectifs زوج صفات une jeune fille cette jeune fille شفتوا راهي مؤنثة روحوا une fleur rouge هذه نورمالمون تروح لهذه ابخي روحوا لهذه grande maison منزل كبير grande هذه c'est un adjectif وهذا c'est un nom maison d'accord la maison هي مؤنثة féminin يجي l'adjectif aussi féminin d'accord نقولوا une grande maison grande هي c'est un adjectif روحوا après le nom
هذه avant le nom l'adjectif هذه après le nom شغل يكون le nom ومن بعد يجي l'adjectif تاعو عندنا la cause principale السبب الأساسي la cause c'est le nom كيفاش جات مؤنثة féminin automatiquement l'adjectif يجي مؤنث féminin principal avec un E هذه c'est un adjectif ok la cause principale هذا le nom وبعد يجي بعده l'adjectif عندنا l'eau froide l'eau c'est féminin attention l'eau froide ولا l'eau chaude هاوليك الاسم le nom و froid c'est l'adjectif d'accord عندنا alimentation riche يعني تغذية غنية riche كيف هي alimentation riche هذا c'est un nom وهذا c'est un adjectif un garçon gentil ولد gentil garçon هو c'est un nom و gentil هو l'adjectif جا بعده بعد le nom l'adjectif يجي le nom باش يجي l'adjectif d'accord عندنا une fleur rouge هايليك هذه تتبع هنا هاوليك الاسم le nom جاتنا rouge parce que les couleurs sont des adjectifs hein? Attention les couleurs sont des adjectifs une fleur rouge rouge c'est un adjectif اللي قبله c'est un nom ok هيا نكملو ان شاء الله يكون عجبكم complément du nom complément du nom généralement يجي مقترن les prépositions عندنا مثال دي apostrophe ألا عندها شلطة هذه ألا de pour en de la de L apostrophe du des au ولا au a u x مفهوم هادو لازم تكونوا تعرفوهم de à la à de pour en de la de L apostrophe du des au donc نشوفوا des exemples les problèmes d'obésité هاوليك هذا النوع يحتاج الكومبليمون دو نو اللي يكملوا بروبليم تاعش دوبيزيتي راه مقترن بالدي دي apostrophe هاوليك دي apostrophe اوبيزيتي داكوغ هذا استنى يحتاج للتكملة باش نزيدو نفهمو كال جور دو بروبليم لي بروبليم دوبيزيتي داكوغ صح هذه دي هذا c'est un complément du nom une jupe en cuir une jupe واش من لا jupe elle est comment en cuir هاليك en cuir هذا complément du nom un gâteau au chocolat كيفاش هو هذا الجاتو au chocolat هذاك اسم بصح مقترن بالاو هذا complément du nom fruit de saison فاكهة الموسم de هذا اسم non هذا c'est un complément du nom وعلاه عنده une préposition de l'huile d'olive زيت الزيتون huile d'olive هالك هذا اسم مقترن avec une préposition des apostrophes d'olive d'accord شوفوها مليح دوك نروحو la conjugaison تاع deuxième groupe la conjugaison au présent de l'indicatif le deuxième groupe les traces avec ir عندنا le verbe finir la terminaison du deuxième groupe trace dima avec is, it,
I2SONS, I2SEZ, I2SENT. عندي je finis IS, tu finis IS, il ولا elle finit IT, nous finissons I2SONS, vous finissez I2SEZ, il avec S ولا elle avec S finissent I2SENT. شوفوها مليح هكا تكونجوغا تحفظوها. Le verbe choisir, je choisis IS كيف كيف, tu choisis IS IS, il ولا elle choisit IT, nous choisissons I2SONS, vous choisissez I2SEZ, il avec S ولا elle avec S choisissent I2SENT. فهمنا؟ ديروا كابتور d'écran, ديروا كابتور d'écran على هذه. وديروا كابتور d'écran على لا بروميير. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، وشجعونا في لي كومنتير لا عجبناكم ولا ما عجبناكمش باش نقدروا نكملوا. إلى اللقاء وبالتوفيق، وفي النقاط إن شاء الله خبروني. داكوغ إن شاء الله تدوا أحسن نقطة. باي باي. الرحيم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تلاميذي سنة الأولى متوسط، جبت لكم مراجعة جد رائعة، ونتمنى كما عجبتني أنا نتمنى تنال إعجابكم، باسكو توما هما الصح. يلا نبداو على بركة الله. مراجعة في الفرنسية للاختبار. يلا نبداو على بركة الله. بسم الله. عندنا لا بروميير دي شوز، عندنا لي بروسيدي اكسبليكاتيف، يعني ادوات الشرح. عندكم نتوما في لي بروميير اني عندكم لا ديفينيسيون وعندكم ليلوستراسيون. لا ديفينيسيون اللي معناها التعريف، والليلوستراسيون اللي هي التوضيح. كيفاش نعرفوا لا ديفينيسيون وكيفاش نعرفوا ليلوستراسيون؟ يلا عندنا جملة، عندنا l'alimentation équilibrée est un ensemble de pratiques saines qui permet de maintenir et d'améliorer la santé générale. D'accord؟ بمعنى أن النظام الغذائي هو مجموعة الممارسات الصحية التي تسمح ولا تساعد الحفاظ على الصحة العامة وتحسينها. داكوغ؟ هذه هي. هنا كي نصيبو اي لاليمونطاسيون ايكيليبري، يعني التغذية الصحية، يعني النظام الغذائي. اي شغل هنا كي لقينا لو فيرب اي سافودير راهي عرف لي عليها تعريف مدلي وش معناتها النظام الغذائي. ايه هي سيتون ديفينيسيون، سافودير نكتب كامل الجملة منين تبدا حتى للنقطة تاعها. اوكي داكوغ. روحوا الجملة الثانية. La carie dentaire est une infection des tissus de la dent. بمعنى تسوس الأسنان هي عدوى تصيب أنسجة الأسنان. مفهوم؟ تصيب أنسجة الأسنان. لا كاري دونتير هنايا راه يعرف لي واش معناتها تسوس الأسنان. اي بقيناها تانيك بلو فيرب EST، لو فيرب être au présent. داكور؟ هذه سي اون ديفينيسيون. روحوا شوفوا جوجل، قالك جوجل est une entreprise américaine، بمعنى أن جوجل هي شركة أمريكية. هنا راه يعرف لي وشنو هي جوجل.
مفهوم؟ EST, c'est le verbe être au présent. D'accord? عندنا سبدا كي نصيبو اي ولا سون هي البلوريال. نشوفوا هنايا اللي كانت مفردة نلقاوها EST، اللي كانت او بلوريال اللي هي الجمع نصيبوها بسون. داكوغ؟ هذه هي لا ديفينيسيون. داكوغ؟ هذه هي لا ديفينيسيون. روحوا ليلوستراسيون اللي هي التوضيح. قالك il existe beaucoup de réseaux sociaux, par exemple Facebook, Instagram, Twitter إلى آخره. قالك هناك يوجد الكثير من الشبكات الاجتماعية. par exemple كي ذكر لي par exemple وراح يذكرهم لي شنو هما. par exemple تتمثل في illustration، راه يوضح لي وشنو هما لي ريزو سوسيو. هاي ليك عندنا فيسبوك، عنده انستغرام، عنده تويتر. باغ اكزومبل سايي سي illustration. عندنا الجملة الثانية لي مالادي تيل كو لوبيزيتي، يعني الأمراض مثل السمنة لوبيزيتي. عندنا لو ديابيت وعندنا لو كونسير. ربي بعدو علينا وعليكم ان شاء الله، قولوا امين. مفهوم؟ هذه هي تلك كي صبنا تلك عطانا انواع لي مالادي اللي تمثل في هذو لي تخوا. ça veut dire c'est une illustration، توضيح. روحوا كيفاش نصيبوا الالستراسيون. نلقاوها بالكلمة هذه par exemple ولا تيل كو ولا كوم اللي هي مثل، ولا نصيبو ان شيما رسم مخطط يبين لنا ثاني إليستراسيون، ولا نلقاو اون ايماج صورة، ولا نلقاو منحنى بياني ولا هرم. هذو كاع سون دي إليستراسيون. اوكي؟ روحوا دوكا على l'adjectif qualificatif، يعني الصفة. l'adjectif qualificatif، l'adjectif هذه كيما قادر تجي avant le nom يعني قبل الاسم، ولا تجي après le nom يعني بعد الاسم. يجي l'adjectif يعني يكون هناك اسم، الاسم هذاك يجي قبلو l'adjectif ولا يجي بعدو l'adjectif. عندنا des exemples. par exemple في avant les jeunes garçons يعني الأطفال الشباب. jeune شباب garçon. هالك jeune هي adjectif، garçon هذا راه اسم. مفهوم؟ راش مفهوم؟ يعني الولد هذا الشاب. garçon هو ولد مذكر، jeune هو شاب. jeune هذا يعتبر adjectif، جا قبل الاسم. هاوليك الاسم لو نو وهذا adjectif. d'accord؟ هذا سي لو نو وهذا adjectif. d'accord؟ une bonne alimentation. هايليك alimentation هي اسم le nom، و bon c'est l'adjectif. يعني التغذية جيدة. bonne alimentation. على درنا bonne ما درناش bon؟ درنا une bonne alimentation parce que une alimentation هذه مؤنثة. une alimentation ça veut dire le nom هذا كي يجي مذكر l'adjectif يجي مذكر، إذا جاء مؤنث l'adjectif يجي مؤنث. d'accord؟ يتبعوا في التأنيث وفي التذكير وفي التجميع. فهمتوا؟ هذه une bonne alimentation مؤنث. d'accord؟ هذا سي un adjectif وهذا سي le nom.
cette jeune fille malade. cette jeune fille هذه الفتاة الشابة malade مريضة. وراه l'adjectif وراه le nom. روحوا la fille. la fille c'est le nom. الطفلة هذه la jeune fille. هذه fille وش بها jeune. elle est jeune. jeune c'est un adjectif. صفة. الصفة هذه عندها الصفة الأخرى. هذا الاسم لا في عندها تانيك مالاد. كيف هذه الشابة الفتاة الشابة مالاد. مفهوم مالاد تانيك adjectif صفة اللي أطلقت على الاسم اللي هي لا في. لا في c'est un nom وهذا c'est un adjectif. jeune جا قبل le nom وجاب بعد لو نو malade. داكوغ جا لو نو في الوسط وطانا دو adjectifs زوج صفات. une jeune fille. cette jeune fille. شفتوا راهي مؤنثة. روحوا une fleur rouge. هذه نورمالمون تروح لهذه ابخي. روحوا لهذه grande maison. grande maison. منزل كبير grande. هذه c'est un adjectif وهذا c'est un nom maison. d'accord. la maison هي مؤنثة féminin. يجي l'adjectif aussi féminin. d'accord. نقولوا une grande maison. grande هي c'est un adjectif. روحوا après le nom. هذه avant le nom l'adjectif. هذه après le nom. شغل يكون le nom ومن بعد يجي l'adjectif تاعو. عندنا la cause principale السبب الأساسي. la cause c'est le nom. كيفاش جات مؤنثة féminin automatiquement l'adjectif يجي مؤنث féminin principal avec un E. هذه c'est un adjectif. ok. la cause principale هذا le nom وبعد يجي بعده l'adjectif. عندنا l'eau froide. l'eau c'est féminin attention. l'eau froide ولا l'eau chaude. هاوليك الاسم le nom و froide c'est l'adjectif. d'accord. عندنا alimentation riche يعني تغذية غنية riche. كيف هي alimentation riche. هذا c'est un nom وهذا c'est un adjectif. un garçon gentil. garçon gentil ولد gentil. garçon هو c'est un nom و gentil هو l'adjectif. جا بعده بعد le nom l'adjectif يجي le nom باش يجي l'adjectif. d'accord. عندنا une fleur rouge. هايليك هذه تتبعنا هاوليك الاسم le nom جاتنا rouge parce que les couleurs sont des adjectifs. attention les couleurs sont des adjectifs. une fleur rouge. rouge c'est un adjectif. اللي قبله c'est un nom. ok. هيا نكملو ان شاء الله يكون عجبكم. complément du nom. complément du nom généralement يجي مقترن ب les prépositions. عندنا مثال دي apostrophe. على عندها شلطة هذه على de pour en de la de l apostrophe du des au ولا au aux. مفهوم. هادو لازم تكونوا تعرفوهم. de à la à de pour en de la de l apostrophe du des au. donc نشوفوا des exemples. les problèmes d'obésité. les problèmes d'obésité هاوليك هذا النوع. هذا النوع يحتاج الكومبليمون du nom.
اللي يكملوا. بروبليم تاعش دوبيزيتي راه مقترن بالدي، دي ابوستروف. هاليك دي ابوستروف اوبيزيتي. داكوغ؟ هذا استنى يحتاج للتكملة باش نزيدو نفهمو كيل جور دو بروبليم. لي بروبليم دوبيزيتي. داكوغ؟ صح، هذه دي. هذا c'est un complément du nom. Une jupe en cuir. Une jupe. واش من la jupe? Elle est comment? En cuir. En cuir. هاليك en. Cuir. هذا complément du nom. Un gâteau au chocolat. كيفاش هو هذا الجاتو؟ au chocolat. au chocolat. هذاك اسم بصح مقترن بالاو. هذا complément du nom. Fruit de saison. Fruit de saison. فاكهة الموسم. de. هذا اسم. non. هذا c'est un complément du nom. وعلاه عنده une préposition de. L'huile d'olive. زيت الزيتون. huile d'olive. هالك هذا اسم. هذا اسم مقترن avec une préposition de apostrophe d'olive. D'accord? شوفوها مليح. دوك نروحو la conjugaison تاع deuxième groupe. La conjugaison au présent de l'indicatif. Le deuxième groupe, les traces avec IR. عندنا le verbe finir. Finir. La terminaison du deuxième groupe trace dima avec IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. عندي je finis IS, tu finis IS, il ولا elle finit IT, nous finissons I2SONS, vous finissez I2SEZ, il avec S ولا elle avec S finissent I2SENT. شوفوها مليح هكا تكونجوغا تحفظوها. Le verbe choisir. Je choisis IS كيف. Tu choisis IS. Il ولا elle choisit IT. Nous choisissons I2SONS. Vous choisissez I2SEZ. Il avec S ولا elle avec S choisissent I2SENT. فهمنا؟ ديروا capture d'écran. ديروا capture d'écran على هذه. وديروا capture d'écran على la première. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، وشجعونا في لي كومنتير لا عجبناكم ولا ما عجبناكمش باش نقدروا نكملوا. إلى اللقاء وبالتوفيق. وفي النقاط إن شاء الله خبروني. داكوغ؟ إن شاء الله تدو أحسن نقطة. باي باي.